Naapoy tubod diri mga ka-farm. So naapoy tubod diri nga. Naapoy tubod diri nga kuhaanan na mog tubig. There we go. Muna kuhaanan na mog tubig. Manindot nga tubod diri. Ano diri? Manindot na tubod diri. So diri sa bukid pag mo inom ta diri buhat lang ka. So dayon. Yan. Oh, salamat sa Diyos no sa kinaiyahan nga yang gihatag sa tuwa. Nanay mga stalak sa isaw kanas. Stalak night. Na napurma na siya. So morning nga kahuya nga agimit. So mao ni naghatag og kining kuan na para mokusog ni iyang kuan. Hatag og tubig. So ano na siya, salod lang ka diri. Salod lang ka. Kanindot mga ka-farmers. Dere. Pagawas po nimo dere mga ka-farmers, tubig na puna diha. Kana, gikan na sa babaw. So daghang salamat og ayaw po nyo kalimti pag-follow, pag-like sa atong video, pag-share. So kini gihapon ang inyong Kuya Ryan. Ubani ko ninyo sa mag-umata. Alright, thank you.